कहीं मु धक्का दउछि मु कहीं धक्का दउछि धक्का कि मु दउछि आ तमे मारा कहउछो तमे निजे जानिछो मु गोटे मैरिज करिछि तापर जे तमे यदि कहउछो जे मु तो ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିଟନ ସାହୁ ଲାଗେନି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟିଟନ ସାହୁ ଘରକୁ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ 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 ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ କାହିଁ 10-12ଟା କରିବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ଅଲଗା ନମ୍ବର କଲ୍ କରୁଛି ହେଲା ସେ କହୁଛି ଦେଖିଆ ନାଇଁ ଖାଇନି ଯାଇଥିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଏବେ ଆସିଲି। ତମେ କିଏ କହୁଛ କହିଲ ପୁଣି ए भौणी कहू नहीं पुणी कहली मु भौणी भौणी काई कहबी की हेलो ये वेट करी हो लगी वीडियो मोर नो वीडियो आउ कार हला मु जानि पाने नहीं लगी टिके रहिबो वीडियो पूरा स्लैश जरे कोन ता जानि पारे किस सरेला हेलो एई तो बसছি आ कोन करबे तमे के कहउछो अरे ना मु खाई नहीं भोक नहीं अब मन मन खराब होছে काई तुम के कहलो कहलो के कहउछो जियो हो माने के कहउछो कोन कहउछो को किए कहूच घर कौटी तुम ना कौन कि कहून खाली कहूच किए होते सेमती तो समस्ते होते तुम किए कहूना तुम ना कौन तुम घर कौटी कौन पाई कॉल करछ आई बहुत किसी माने झियो मु सतता कहउछि लागि मु टिके खराब माने खराब मु पिलाटा ही खराब है मु आगरु खराब झियो कंठ शुणिले मुझे तोरली जाए काडू काडू कथा कह दिए है तुम कहूच मत कौन जे मोर बहुत किसी कथा कहबार अच्छी बर्तमान तुम कह दे किसी कथा कहबार अच्छी कथा कह क्या बोला तूने हेलो हाँ कह कौन कथा कहबार अच्छे कह कौन कथा कह परा हो कहूना सेमती अच्छे आ ना 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 मु कहीं मैरिज करी मैरिज मैरिज मत भल लगे चल झूठा कहीं तुम मैरिज करी क्या हाँ मु इच्छुक शुण कौन कह कौन कह पाइल आमर गोटे जंगल सिंह जड़े ना राजा गोटे प्रजा केते मुझे मु गोटे सिंह भाया गोटे बचा चाहूँ लगे मुझे मु जर गोटे टुका मुझे बाहा चाहूँ 10-12टा सेमती रहा दरकार मोर कहीं तो मत बाहा कि हाँ मुझे कहूँ धक्का देवी मु तो बाहा है नहीं मो स्त्री कांदी का जानी ना तुम मोर फॉलोअर्स ताले कौन कह फॉलोअर्स कथा कहूच मु कौन कहबी कह केमती अछ घर कोठी एमिति हेइथिया रे एक्चुअली कथा तुम जानिछ मु मैरिज लगी मैरिज करछि तो कह न कह तुम गाना न कह तुम कह कौन कहबा चाहूछ ना हम करेंगे तुम को जाना ऐसा आई मैरिज करिया मते ना मो नहीं मो चाकवाचर फुल बबाल सतर ना कोन हो कर लगे सतर तुम तो जानिछ मु तो मैरिज करछि तो तुम केमती मते भल पाइबो मत बाहाबो
मते भल पा तमर गोटे कथा शुण गोटे झील तुम गोटे कौन कहबी जी भी होता तुम मु बाहर तुम जाच पुणी मते कॉल कर फॉलोअर्स कहूच पुणी सब्सक्राइब कहूच मते कॉल मो नंबर कोड पाइल कहल मत आग खोजिकी पाओ कि जहाँ पाओ मते कॉल कर कहूच बाहा एमती कौन कथा मु भाविली गोटे कि सब्सक्राइबर कॉल कर छात्रछात्री बोधे मु कथा हूँ भलसे तो बाहा मुझे मजाक करे है मु प्रथम ही मजाक करे तो मजाक कली बाहा कथा कही तुमको कि मु तो जानी तुम मु मैरेज कर तुम केमी मत बाहा पुणी पसंद कर तमें ना मु कर हाँ अरे टुका शुण मु मैरेज कर किसटा मो पाखर अच्छे शुण कहना गले मुझे फपा गोटे कथा है तमें देख ये दुनिया टुका मैंने केते सुंदर सुंदर अच्छा मु तो किसी नुह मु तो यही तो यही दाँतुडिया जान मो सफल फल खाए तो एमती बिना सफल खिया बहुत अच्छा टुका भी बहुत सुंदर से भल पा मत भल पाच कौन हौ हौ गोटे जदि हौ हौ तुम हो तो सेटा को छा 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 कर छाड़ी दियो हौ भूल जाओ ओह ताने तुम भूल ही पारनो ताने ना ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ତାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଦେଲ ଗୋଟେ ଭୁଲି ପାରୁନି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ କେମିତି ଯାଉଛ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣି ସାରେ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ତମେ କେମିତି ମତେ ପସନ୍ଦ କି ନୁହଁ ହଁ କି ନାଇଁ କହିବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲ ଆଇ ଆସେନି ଆଉ କଣ କଣ ଆସେନି ତମେ କହିଲ ଆଇ ଆଉ ଆସେନି एक्चुअली कथा होची मते ये प्रांक कॉल करछि ହେଲା କିଏ ମୁଁ କଥା ଜାଣି साने लागे प्रांक कॉल करछु से मु ता पर प्रांक करी ହେଲା कि से मते कहला मु जानि साने 2-3 कॉल करलानी होला कि मैं आज प्रांक कॉल मते करूछु मोर नंबर तो पाइ नाही सुमु नंबर कॉल करछु रो हां कोन कोन कहतले ना ना म्यूट नो सेमिति उडे कथा होतले ना 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 मु फाके रहछ मु घरे रहिले केई झिया पिलार मु कॉल उठाइनी ताले कोन कहउछ ताले कोन करिवा तार बाहाई जवा सीए कांदू गुटे गोटे कथा हो जाना गुटे स्त्री को नहीं के दिन रखिबो ए मासे 2 वर्ष मते 2 वर्ष रखि साने लागी मु मोर जहा उठिया था उठ देनी तमे यदि कहबो तुमको मैनेज करी तुमको एमति 2 वर्ष पई परे आ गुटे के झियो आसीबो ताको मी कर देनी कर जी मैनेज लागी काहे ना देखो मु गुटे माने गुटे झियो को बा हेछि तथापि ता परे तुम यदि कहउछो जे मु तुमको भल पाउछ तो ठीक अछि तो सुम गुटे माने गुटे झियो को बा हेछि तथापि ता परे तुम यदि कहउछो जे मु तुमको भल पाउछ तो ठीक अछि तो सुमी केते वर्ष 2 वर्ष हला ताको छाड़ देली पुणी यदि तुम मत मैरेज कर पुणी तुम पुत्र 2 वर्ष धर रही पुणी तुमको छाड़देवी कहीं मुझे धक्का दूसरी मुझे धक्का दूसरी धक्का कि मुझे दूसरी तुम मेरा कहूच तुम निजे जान मुझे मैरेज करी तुम यदि कहूच जे मु किंतु सीए भी मोरी परिका जीव ना तो सीए कांदीबो सेइथि भाई मु कहूची जे से कांदीबो तो एमती पचाउची तुमे कोतो छाडी देबो तापर मते भी छाडी देबो ना ना मु छाडी दिन जदी तमे यदि मैरेज करिया मते कहिबो तामे मु तो छाडिया पई व्यस्त ना बाध्य आउ अरे ताके छाडी देबो तापर मते भी छाडी देबो तो हां 2 वर्ष पर हम छाडी दे तुमको भी आ गोटे किए तुम बदल किए गोटे झील आसी कहे तुमको तुमको बहुत भल पाऊँ आ बहुत पसंद करुचु तो तुमठू तो सुंदर दीदी किए झील आसे आगक तो 2 वर्ष कि वर्ष पर तुमको भी छाड़ी दे पारे कहीं आज गोटे स्त्री को छाड़ी तुमको बाहा होपर ना 2 वर्ष पर वर्ष पर तुमको छाड़ी माने कौन अच्छे किसी तो नाई ना शुण बाहापी कहीं मना करना जब लाइफ बाहर एमती भी 10-12टा बाहर रोचे गोटे जान ना कौटी जापान ना फापान ना कौटी तार के गाँटा हूँ पिला खाली केतटा बाहर 69 ना केतटा बाहर जान ना तुम टैलेंट नो से गुडा टैलेंट नहीं टैलेंट 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 नो
ହଉ ତାହେଲେ କୁହ କଣ କଥା କହୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯଦି ବାହା ହବ କହିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଉ। ସେମିତି ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ହବ ତ? ଯଦି କହିବ ତ ହବ ବୋଲି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆଉ ମତେ ନେଇକି ରଖିବ କୋଉଠି ଆଉ ଯାହାକୁ ବାହାହେଇଛ ତାଙ୍କର ତମ ଦି ଜଣ ଦି ପଟରେ ଶୋଇବ ମୁଁ ମୋ ମଝିରେ ଶୋଇବି। ନା ନା ସେତେ ବାଟ ଯାଏ। ଆଉ ରଖିବ କୋଉଠି ମାନେ ଆଉ କଣ ତମେ ବାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତମେ ଆସି ରହିବ ନା ଆଉ ତମେ କଣ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ରହିବ। ନା ନା ସେତେ ବାଟ ଯାଏ। ଟିଟନ ସାହୁ ଘରକୁ ଲାଗିଛି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିଟନ ସାହୁ ଲାଗେନି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟିଟନ ସାହୁ ଘରକୁ ଲାଗିଛି। ହଁ ତ। ହଁ ହଉ ହଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କରିବି ଭାବୁଥିଲି ମାନେ କଣ ହେଲା ତମ ସହ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ହଁ ମୁଁ ତମେ କିଏ କହୁଥିଲି ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଜାଣିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ହେଲା କି ତମେ କିଏ କହୁଛ। ତମ ଭଏସ ଟା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିନି ହେଲା କି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୁଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖିବା ହେଲା କି ଯଦି ପ୍ରାଙ୍କ କଲ ନ ହେଇଥିବ ଏପଟୁ ଯଦି ତମେ ତମ ମନରୁ କାଢି କଥା କହୁଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ କିଛି ଆଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ତାହେଲେ ଝିଅ ମାନେ ତମକୁ ମନରୁ କାଢି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଝିଅ ତ? ନାଇଁ ସେମିତି କରନ୍ତିନି କିଏ ଯଦି ଆସନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କଥା ତ କଥା ହେଇଯିବା। ଓହୋ କିଏ କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ କିଏ କହୁଛ ତମେ ନିଜେ କହିଲ। ତାହେଲେ 10-12 ଥର ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ତ? ନାଇଁ 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 ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ କାହିଁ 10-12ଟା କରିବି। ଆଉ କହିଲା ଯେ ମତେ। କଥାରେ କଥାରେ କହିଦେଲି ଆଉ କଥାରେ କହିବାଟା ଆଉ କରିବାଟା ବହୁତ ସହଜ ନୁହଁ ନା। ଓହୋ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ ସହ ପ୍ରାଙ୍କ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଙ୍କ ଟା ଭଲ ହେଲାନି କାରଣ ତୁମେ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଭାବୁଛ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ଆଉ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ହ୍ୟାଲୋ ହେଲା ତମେ ରିଙ୍କି କହୁଛ ନା ପୂଜା ପୂଜା ରିଙ୍କି ହଁ 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 ଆଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ପ୍ରାଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ତମେ କରିବାର ଥିଲା ସତ କଥା କହିବି ପ୍ରାଙ୍କ ତମ ଉପରେ ହେଇଗଲା। ହୁଁ କଣ ରିଅଲି ରିଅଲି ଆଁ ରିଅଲି କି ମୋର ରିଅଲି ହଁ ସତରେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରାଙ୍କ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିଦେଲ ଆଉ। ସେଇଟା ହଉଛୁ ଟଲେଣ୍ଟ। ଟଲେଣ୍ଟ ନା ହଁ ସେଟା ହଉଛି ଟଲେଣ୍ଟ ତମେ ଯେ କରୁଛ ସେଟା ହଉଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେ କରୁଛି ଏପଟୁ ଟଲେଣ୍ଟ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ତମର ଅଛି ତ ଆଉ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ନା। ହଁ ତ ହାଉସ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଅଛି ଯଦି ହଠାତ୍ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଝିଅ ପିଲା କଲ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଡାଲ ମେ କୁଚ କାଲା ହେ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଭାଉଜ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଜାବୁଡିକି ଧରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା କିଏ କଲ୍ କରିବ ଦେଖିବା। ତମେ କଥା ହୁଅ କାହିଁକି ସେ ଝିଅ ପିଲା କଲ୍ କରୁଛୁ ଏମିତି। ତାହେଲେ ପାର ତ କଲ୍ କରିବ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଭାଉଜ ତୁମକୁ କିଛି କହିଲେନି? ଭାଉଜ କଣ କହିବେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଅଛି ଭରସା ଅଛି ଯେ ମୋ ଉପରେ ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କଣ କହିବା ସିଏ। ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲ କାଲି ତମେ ଭିଡିଓ ପକେଇବ ତମେ ନା ନା କାଇଁ ଲ ନା ତୁମର ତ କଥା ନା ଥାଉ ନାଇଁ ଲ ପ୍ରାଙ୍କ ପକେଇବା ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ନା ପ୍ରାଙ୍କ ପକେଇବା ଆଗରୁ ଆଗ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭିଡିଓ ପକେଇବି କି? ହଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତ ଅନୁମତି ନେଉନ ତ ଭିଡିଓ ପକେଇବନି ବୋଧେ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ହେଲା। ନା ପକେଇ ପାରିବି ନା ପାରିବିନି? ହଁ ହଁ ପକେଇ ପାରିବ। ହଁ ତୁମେ ଅନୁମତି ମତେ ଦବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପଚାରୁନି ଆଉ ସେଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିଲେ ନୁହଁ ମୋର ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି କହିନାହିଁ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ରିଚାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଜା ହିଁ କରେ ହେଲା କି ତ ମଜା ହିସାବରେ ଟିକେ କହିଦେଲି ଆଉ ତମେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ହେଲା କି। ହଉ 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 ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କହିବ। ହଁ ନିହାତି 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 ହେଲା କି ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ତ ଯାଇକି ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଯାଇକି ଆଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଲାଇକ୍ କେମିତି କଣ ଭିଡିଓ ହେଇଛି ଭଲସେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜେସିର ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ତ ସବୁ ଏଥର 12ଟା ମ୍ୟାରେଜ ହବା ମାନେ ହବା ବ୍ଲଗକୁ ୱେଟ୍ କରିକି ରୁହ। 12ଟା ମ୍ୟାରେଜ ହେବି। ହେଲେ 12 ଥର ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ତ ହଉ କରିବ ତ? ଯଦି ନା ଥାଇଲ କାହିଁ 12ଟା ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ଗୋଟିଏକୁ ଚଳେଇ ହଉନୁ ଆଉ 12ଟା ଚଳେଇବି କେମିତି। ହଉ ହଉ ହଉ
भलरे रुह लाइक प्रैंक करो मो ऊपर प्लान करिया दायित्व तुमको मुंडर किए बुद्धि चढ़ेला किए ନା ଏମିତି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ରହୁଛୁ ଆଁ ହଁ ହଁ। ହଉ ହଉ ଫାଇନାଲି ସେ ମୋ ମୋତେ ଦିଥର କଲ୍ କଲା ହେଲା ମୁଁ ମାର୍କ କରିସାରିଆ ଲାଗି ମୁଁ ମାର୍କ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କହିବାର ହେଲେ ସିମ୍ଟା କାଢିକି ମୋ ଫୋନରେ ଭରିଛି ମୋ ଫୋନଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଲାଗି ସିମ୍ଟା କାଢିକି ମୋ ଫୋନରେ ଭରିଛି ସୁମି ଫୋନର ଏ ଟୁରୁ କଲ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆଇଲା କଲ୍ ଗୁଡାକ ପୂଜା କଣ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଲାଗି ଝିଅ ନମ୍ବର ମୋ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କିଏ ମୁଁ ତମ ଭାଉଜ କହିଲେ ମୁଁ କଥା ଥରେ ଦିଥର ଉଠେଇ କଥା ହେଇଛି ଲାଗି କଥା ହେଲା ପରେ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଏମିତି କିଛି ପଚାରିଲା ମୁଁ ଫୋନ କାଟିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ କାହିଁକିନା ସିଏ ମତେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି ଉଲ୍ଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବି ହେଲା କି ତ ଠିକ ଅଛି ତ ପ୍ରାଙ୍କ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏମିତି ମାନେ ମୋର ଭତ୍ତା ହଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଟା ଜାଣିଛି ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଛି ଆସ ଆସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିଅ ଧର କର ହେଲା କି ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ କଲି ତ କେମିତି କଣ ଭିଡିଓ ହେଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।